अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवर। सबसे पहले आज जो है ना वो बात करेंगे, एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ और वो कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि हम सब जिंदगियों में अपनी अपनी तलाश करते हैं। नानियाँ दादियाँ जब कहानियाँ सुनाया करते थे तो बड़ी सबक आमोज हुआ करती थी और वो ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं जहन के किसी कोने में जहन नशीन हो जाती हैं। और वो जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं लाइफ में तो आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और उनसे समझ रहे होते हैं। तो हम भी ऐसी कोशिश करते हैं, कभी कभी कहानियां सुनाया करेंगे और देखेंगे कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो जनाब एक बहुत बड़ी एक आर्ट गैलरी थी जहां पर हमने देखा कि एक कॉन्टेस्ट किया गया कि बहुत दुनिया भर से जो है ना वो पेंटिंग्स आएँ और ये कहा गया कि जो भी पेंटर्स हैं जो अपने डिस्प्ले करें, अपना आर्ट वर्क लेकर आएँ और फिर जो भी इस सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको जो है वो $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। पूरी दुनिया में बात फैल गई, पूरी दुनिया से पेंटर्स आए, हजारों पेंटर्स ने अपनी पेंटिंग्स भेजी, कॉन्टेस्ट में जो है वो पार्टिसिपेट किया और हजारों पेंटिंग्स के लिए जाहिर सी बात है इस कॉन्टेस्ट को जज करने के लिए जजेस भी थे। उन्होंने जो है वो 100 पेंटिंग्स को पहले शॉर्टलिस्ट कर लिया और इन 100 पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगाई गई। इस एग्जीबिशन में जो है वो उन सारे पेंटर्स को इन्वाइट किया गया जो कि जिन्होंने पेंटिंग्स अपनी भेजी थी। मीडिया वाले भी वहां पर मौजूद थे, जाहिर है कवरेज के लिए आए हुए थे। तो हुआ ये कि सबका इंटरेस्ट था कि जानने में कि कौन जीतेगा, दुनिया की बेहतरीन पेंटिंग कौन बनाएगा। मौजू उसका रखा गया था पीस, तो वो कौन सी ऐसी पेंटिंग होगी और कौन ऐसा पेंटर होगा जिसको बड़ा अमाउंट मिलेगा। बहरहाल वो दिन आ गया कि जिस दिन कॉन्टेस्ट का ऐलान होना था, विनर का अनाउंसमेंट होनी थी और एक ऐसी पेंटिंग नजर आ रही थी सबसे पहले तो जिस पर एक बिल्कुल साफ शफाफ पानी की नदी बह रही थी और जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे और ये लग रहा था कि उसके ऊपर बर्फ जमी हुई है और पीछे से सनराइज हो रहा है, सनराइज हो रहा है उस पेंटिंग में। और इस पर पेंटर ने पीस को जो है वो पीस को डिपिक्ट किया था कि यानी पानी बह रहा है, एक बड़ा अच्छा सा पीसफुल सा एनवायरनमेंट उसमें दिखाया था, लैंडस्केप बनाया। फिर इसी तरह जो है ना एक और भी पेंटिंग थी जिसमें दिखाया गया, स्टिल पानी दिखाया गया और उसके अंदर जो है ना आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते थे, वो नज़र आ रहा था आपको। जिस तरह की पेंटिंग हमें नज़र भी आ रही हैं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह की पेंटिंग्स जो है वो सामने आए कि जिसमें आसमान पर तारे चमक रहे हैं डार्क और एक पाथवे बना हुआ है और बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है, पहाड़ हैं। दूसरी पेंटिंग, ये कुछ पेंटिंग्स उसी में से हमने आपको दिखाएंगे जो कॉन्टेस्ट में शामिल हुई थी, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। अब ये बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स थी जिनको जजेस ने देखा लेकिन अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। जजेस ने बहरहाल अपना माइंड जो है वो मेकअप कर लिया था कि कौन विनर होगा और सबको क्यूरियोसिटी भी थी कि जनाब इसका विनर कौन होगा। अब जब ये पेंटिंग के बारे में विनर अनाउंस हुआ तो तमाम लोग बैठे हुए थे, मीडिया वाले भी बैठे थे और ये बताया गया कि एक ऐसी पेंटिंग जो है वो जीती है, यानी विनर करार पाई है, जो कि जिसमें आप देख रहे हैं कि स्टॉर्म नज़र आ रहा है और पानी भी बह रहा है और एक घर के बाहर खड़ा हुआ एक शख्स है जो कि इस वक्त उस सारे माहौल को देख रहा है, जो पेंटिंग आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबने कहा इसमें पीस कहाँ है और ये तो तूफान आ रहा है, क्योस की सूरत हाल है। और जनाब ये जो इससे पहले आपने पेंटिंग्स देखी इसमें तो बहुत पुरसुकून पुरफिजा मकामात दिखाए गए हैं और बहुत सुकून है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो जी जब ये पूछा गया कि कहीं जजेस से कोई गलती तो नहीं हो गई कि ये नाम अनाउंस करने में, पेंटर्स को बड़ी तशवीश हुई कि इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स स्किप हो गई और इस पेंटिंग को जो कि पीस के नाम पे मौजू पे बनाई गई है तो वो क्यों इसको शामिल कर लिया गया। बहरहाल वो सब गए और आर्ट गैलरी के ओनर के पास गए और मीडिया वालों ने भी उनसे माइक्स लगा के सवाल किए तो उन्होंने बोला कि जो ओनर था वो हल्का सा मुस्कुराया कि नहीं जनाब, ये जो फैसला आप देख रहे हैं बिल्कुल सही फैसला है, इसमें कोई भी गलती नहीं हुई है और ये फैसला यानी जो विनर पेंटर है ये बिल्कुल सही है। तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या ऐसी वजह थी कि इस पेंटिंग को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको इनाम मिला। तो उन्होंने कहा कि आपने सब जगह देखा कि कहीं जो है वो पहाड़ बनाए गए, नदी बनाई गई, हरियाली दिखाई गई, सब कुछ दिखाया गया, बहुत अच्छा था। लेकिन असल में पीस का मकसद क्या है? पीस का मकसद ये है जो आप इस वक्त इस पेंटिंग में देख रहे हैं कि तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, परेशानी की सूरत हाल है, लेकिन एक बंदा अपने घर में जो मौजूद है वो बाहर देख रहा है और उसके घर से और उसके चेहरे से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो परेशानी में मुब्तला है। सुकून का है उसके चेहरे पर, एक ठहराव है। और असल में जो पीस का मतलब है, जो सुकून का मतलब है, जो शांति का मतलब है, वो है ही यही कि हमारे अंदर बाहर बहुत कुछ हो रहा होता है लेकिन हम जब अंदर से पूरी तरह से पुरसुकून होते हैं, रिलैक्स होते हैं तो हमारे चेहरे
چہرے پر بھی وہ چیز عیاں ہوتی ہے. تو آپ کتنے بھی جو ہے نا اچھی سے اچھی جگہ پر چلے جائیں, اگر آپ کے دل کے اندر سکون نہیں ہے, آپ اچھا فیل نہیں کر رہے, آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں, تو آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے. چاہے پھر آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, یا بہت اچھے انوائرمنٹ میں بھی آپ ہوں, لیکن اگر آپ کے دل کا موسم, آپ کا دل پرسکون نہیں ہے, آپ اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں ہیں, آپ اپنے اعمال سے سیٹسفائی نہیں ہیں, تو پھر کوئی بھی چیز تبدیلی نہیں لا سکتی. تو بہرحال یہ ایک جو ہے نا وہ کہانی تھی, اور اس کہانی کی یہی تھا کہ اپنی زندگیوں میں سکون لانے کی کوشش کریں, بہتری لانے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ جب اپنی زندگیوں میں سکون لے کر آتے ہیں, اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک سے دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہی زندگی بہترین ہوتی ہے اور آپ کی زندگی بھی خوشگوار اور پرسکون گزرتی ہے. ہم یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. تو جناب آج کی ٹاپ اسٹوری شامل کر لیتے ہیں. سب سے پہلی خبر یہ کہ رواں مالی سال, ایک تو اتنا منہ پہ رواں مالی سال چڑھ چکا ہے اور ابھی ہم بات بھی کریں گے, لیکن رواں سال جو ہے اس کا مکمل گلابی چاند یعنی پنک مون آج دیکھا گیا, اور 2024 کا جو مکمل اور گلابی چاند ہے وہ آج کی سب دنیا کے مختلف حصوں میں نظر آیا, اور پنک مون کے وقت زمین کا جو چند فاصلہ ہے چاند سے وہ کم رہ جاتا ہے. اس دوران چاند ایک سفید بل کی جو ہے طرح لگتا ہے, اور جسے بغیر کسی آلے کے دیکھا جا سکتا ہے. تو آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں فوٹیجز میں, تو گو کہ یہ اورنج لگ رہا ہے, لیکن اس کا کلر پنک کے سٹون میں چلا جاتا ہے, اور یہ پنک مون کہلاتا ہے. بہت سی جگہوں پر جو ہے یہ مختلف اہمیت رکھتا ہے, پاکستان میں بھی, اور پاکستان میں آج صبح 4:49 پر پنک مون دیکھا گیا تھا, جب ہم سب سو رہے تھے. گہری نیند تو ہم نہ دیکھ سکے, لیکن بہرحال دنیا بھر میں اس کو لوگوں نے آبزرو کیا اور دیکھا. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ جو گورنر ہاؤس میں جو آئی ٹی کے شعبے میں کورس کر رہے ہیں, اور اس کے جو 50,000 طلبہ و طالبات ہیں, ان کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی. اور خوشخبری یہ ہے کہ ان کو جو ڈگری ہے وہ جامعہ کراچی سے الحاق شدہ دی جائے گی, اور یعنی آپ کو ٹیسٹڈ ہوگی, ویریفائڈ ہوگی, اور ایفیلیٹڈ ہوگی فرام یونیورسٹی آف کراچی. وائس چانسلر کو خط لکھ دیا گیا اس حوالے سے, اور مکمل جو کورس ہے اس کا سلیبس منگوایا وی سی صاحب نے بھی, اور کہا ہے کہ جو اجلاس طلب کیا جائے گا, اور اہم فیصلہ اس حوالے سے ہوگا کہ جو 1 سال کا آئی ٹی ڈپلوما سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری کیا جائے. تو ایک اچھی چیز ہے کہ چلیں سرٹیفیکیشن بھی ہو جائے گی, اور ایک ریناؤن یونیورسٹی سے ہو جائے گی, تو اس کی ویلیو میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایرانی صدر کی کراچی آمد ہوئی کل, اور ہم نے دیکھا کہ جناب اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے, کراچی پہنچے, ان کو استقبال کیا گیا بڑا زبردست طریقے سے. مزار قائد پر بھی وہ پہنچے اور پھول انہوں نے پیش کیے وہاں پر, اور فاتحہ خوانی کی. اس کے بعد ان کو اعزازی ڈگری سے بھی نوازا گیا. بہرحال ابھی وہ روانہ ہو چکے ہیں ایران کے لیے واپس. بڑے اہم فیصلے ہوئے. تجارتی حجم جو ہے وہ $10 ارب پہ بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے. ٹریڈ جو ہے اس کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے. جو بارڈر سیکیورٹی ہے اس کو محفوظ بنانے اور اس پر کام کرنے کے لیے بھی مشاورت ہوئی ہے, اور آگے مزید تعلقات کو بہتر اور استوار کرنے پر جو ہے وہ اس تمام دورے کے اندر گفتگو ہوئی. اس کے علاوہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کی بھی آمد بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کراچی میں, کیونکہ وہ بھی پہلے مزار قائد جائیں گے, وہاں پر حاضری دیں گے. آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کا طیارہ لینڈ کیا, اور اس وقت وہ ملاقات بھی کر چکے ہیں مراد علی شاہ صاحب سے. گورنر سندھ صاحب سے بھی جو ہے نا وہ استقبالیہ کے لیے موجود تھے. تو یہاں پر اب شہباز شریف صاحب کا جو وزٹ ہے وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے. کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی ان کو بریفنگ دی جائے گی, اور جو سیاسی جماعتوں کے وفود ہیں وہ بھی آج ان سے ملاقات کریں گے. تو جناب یہ ساری خبریں شامل کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم مختلف خبروں کے حوالے سے بھی ایڈیشن کر لیں گے. لیکن ہمارے جو مہمان رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کرا رہے تھے, بڑی دیر سے منتظر ہیں. راج اختر صاحب موجود ہیں, سینئر کرائم رپورٹر. السلام علیکم, کیسے ہیں مراج صاحب آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, اور آپ کی خیریت نیک مطلوب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اشرف خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر بزنس رپورٹر. ویلکم ٹو دی شو اشرف بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آل گڈ. زبردست. خبریں آ رہی ہیں ابھی اسٹاک ایکسچینج کی, بڑی کوئی تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے. رمشا ٹکٹ دے رہا تھا میں, اور نیا ریکارڈ بن گیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ ایرانی صدر جو آئے, اور جیسے آپ نے ابھی کہا کہ $10 ارب کا تجارتی حجم لے جانے کی بات ہوئی ہے, اور ساتھ میں اس سے پہلے جو سعودی وفد آیا تھا
اس نے اگلے 5 سال میں پاکستان میں $25 ارب کی سرمایہ کاری کی باتیں ہوئی ہیں. اس پہ سرمایہ کار جو ہے سرگرم ہوئے ہیں اور اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے خریداری کا رجحان جاری ہے. آپ کو بتاؤں آج ابھی جو خبر آئی ہے اس کو آپ اسکور بھی کریے گا مزید، لیکن خبر یہ آئی ہے اشرف بھائی کہ 100 انڈیکس جو ہے وہ 72,000 کی سطح سے عبور کر گیا ہے اور یہ ریکارڈ بنا ہے تاریخ میں پہلی دفعہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی دیکھیں ابھی کاروبار کے دوران جو شیئرز کی خریداری ہوئی تو 910 پوائنٹ کا اب تک اضافہ ہوا ہے. 100 انڈیکس 1.28% اضافے سے پہلی بار 72,270 کی نئی بلند ترین سطح قائم کر دی ہے. بیسیکلی ہم دیکھیں یہ جو نیا مہینہ جو شروع ہوا ہے اس کے ہر روز نیا ریکارڈ بن رہا ہے. پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے جا رہے ہیں. بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو نئی حکومت آئی ہے وہ اقدامات جو کر رہی ہے اور اسپیشل انویسٹمنٹ کے لیے جو اقدامات ہوئے ہیں، سعودی عرب کا وفد آیا تھا وہ آ کے گیا. $25 ارب کی بات ہوئی ہے سرمایہ کاری کی. $5 ارب بہت جلد جو ہے پاکستان کے مختلف سیکٹر میں لگنے جا رہے ہیں. ساتھ ہی وزیر خزانہ ابھی IMF کے وفد سے ملنے گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے جو نئی ٹرانچ ہے اس کے لیے بات ہوئی ہے. تو اب IMF کا وفد بھی آ رہا ہے اور پاکستان جو ہے درست سمت میں جا رہا ہے. اس کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں معاشی عدد و شمار بہتر آ رہے ہیں اور اس پہ جو ہے سرمایہ کار، کیونکہ وہ سرمایہ کار کیا دیکھتا ہے معاشی ایکٹیویٹی کیسی چل رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو حالانکہ اگر ہم دیکھیں بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے پاس اپرچونٹی بہت ہے کیونکہ سرمایہ کاری دیکھیں ہم مائنس اینڈ منرل میں ہیں، ماربل انڈسٹری میں ہیں. اب ہم جا رہے ہیں ریکوڈیک کی بات ہو رہی ہے، ریکوڈیک میں بڑی سرمایہ کاری آنے جا رہی ہے. تو اگر آپ کے ملک میں سرمایہ کاری آتی ہے تو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب IMF کا وفد آ کے جائے گا تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک، آپ کا ورلڈ بینک ہے اور دیگر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک وہ آپ کو فنڈنگ کریں گے. اس وقت پاکستان کو دیکھا جائے جو کہا جا رہا ہے معاشی ماہرین کا کہ آئندہ چند سالوں میں 2 سے 3 سالوں میں بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں آنے والی ہے. سی پیک کی بات کریں تو سی پیک بھی سیکنڈ ٹرینچ میں جیسے آپ چائنیز کے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ایرانی وفد بھی آ کر گیا ہے اور جو پاکستان کی 2 طرفہ تجارت ہے جو بہت کم تھی حجم اور جس میں اگر کہتے ہیں کہ وہ اسمگلنگ کا فروغ بہت ہوتا تھا، اب جو 2 طرفہ تجارت ہوگی اور $10 ارب پہ اگر ہم جائیں گے ریگولیٹ کر کے. اب وہی بتاؤں کہ یہ تجارت کیسے ہوگی، یہ وہی کہ ہم ایران پہ پابندیاں ہیں اور جو ایران کے ساتھ پابندی پہ اگر کام کرتا ہے ٹریڈ اس پہ بھی پابندی لگ جاتی ہے. اگر ہم کریں گے اس پہ بارٹر ٹریڈ، کچھ لوگ کچھ دو، اس میں رقم ملوث نہیں ہوگی. اب جیسے کہ ہم چاول ہمارے پاس بہت اچھا ہوتا ہے، چینی ہمارے پاس سرپلس میں ہوتی ہے، اگر ہم وہ ایران کو بیچ دیں اس کے بدلے ہم چیزیں لیں تو ہمیں کوئی وہ نہیں، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ جیسے انڈیا ابھی کر رہا ہے بارٹر ٹریڈ کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے ابھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ابھی ڈائریکٹ ہم نے کن چیزوں پہ بارٹر ہم کر سکتے ہیں یا اس دورے میں ہوئی ہے یا ابھی نیکسٹ فیز میں؟ پہلے سے جو تھی سفارتکار وغیرہ اور بزنس کمیونٹی جو باتیں کر رہی تھی تو جو ان کو آپشنز دیے گئے تھے. کل بھی میں ملا تھا جو ایرانی صدر سے بزنس کمیونٹی جا کے ملی ہے تو وہاں پہ بھی ان کو یہی میسیج دیا ایرانی صدر کو کہ پاکستان کے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں جیسے سبزیاں ہیں، پھل ہیں اور جو وہاں پہ ایران میں نہیں ہوتے وہ پھل وہ پاکستان سے آپ امپورٹ کریں، پاکستان ایکسپورٹ کرے گا. اسی طریقے سے چاول ہو گیا، ہمارا بہت اچھا چاول ہے ہمارا پوری دنیا میں، کیونکہ انڈیا پہ پابندی لگی ہے تو پاکستانی چاول کا تو یہ سارا اٹریکشن ہے. تو سرمایہ کار کیا دیکھتا ہے کہ انویسٹمنٹ، اب انویسٹمنٹ دیکھیں کمپنیز کی ارننگ رپورٹ بھی بہت اچھی آ رہی ہیں اور جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے پوری دنیا کے پاکستان جو ہے بہت مشکلات میں، اب وہ ساری باتیں وہ خود سے چینج ہو رہے ہیں. جو رپورٹس آ رہی ہیں فیچ کی اور ساری جو ریٹنگ ایجنسی ہے اور وہ پاکستان کی ریٹنگ بھی اب انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی. ہاں لیکن امید ہم تو خیر اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اکنامکلی خود بھی اسٹیبل ہو جائے تاکہ ہم یہ جو تمام جو قرضوں اور بحرانی صورتحال ہے اس سے بھی نکلیں. ایسے میجرز کرنے چاہیے اس گورنمنٹ کو اور امید بھی یہی تھی اور ہم تو دعا بھی ہمیشہ یہی کر رہے تھے کہ ایسا ہو. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہیں اور ابھی چینجز نظر آ رہے ہیں؟ ایرانی صدر کا دورہ ہو یا ابھی اس وقت ہم شہباز شریف صاحب کی آمد بھی کراچی دیکھ رہے ہیں اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے دیگر چیزوں کی وہ ان کو بریفنگ دی جائے گی. تو مہراج صاحب آپ اوور آل سینیریو آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس وقت ملک میں حالات کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، اب سے کچھ عرصے پہلے تک تو بڑی صورتحال خراب تھی اور ہر طرف ایک نا امیدی سی پھیلی ہوئی تھی. پھر بھی پبلک کو ایک امید تھی کہ چلو الیکشن ہو رہے ہیں. الیکشن بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں وہ گہما گہمی نہیں تھی، بہت بے دلی سی تھی لوگوں میں. لیکن اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اس نئی حکومت کو تو اس کے بعد ہم بتدریج یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کی جانب صورتحال جاری ہے. جیسے کہ اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بتایا اشرف بھائی نے، وہ بھی بلند ترین سطح پر ہے اور مسلسل ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑ رہی ہے آئے دن. تو اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جب جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں اور دوسرے ممالک ہیں انہوں نے اپنا انٹرسٹ یہاں پہ ظاہر کیا تو اس سے صورتحال کچھ
बेहतर हुई है। अब इसमें उम्मीद ये की जा सकती है अगर हम कुछ बेहतरी की सूरत हाल अगर आती है तो ज़ाहिर सी बात है उसके बाद डॉलर का जो रेट है वो भी जो है वो नीचे आएगा, और वो नीचे आएगा तो उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो वो भी कम होगी, तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा पाकिस्तानी अवाम को जो कि पहले ही महंगाई की चक्के में पिसी हुई है। लेकिन साथ साथ जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं और जो हमारे शहरियों के जो बुनियादी वसाइल की कमी का जो इनका सामना है वो हमेशा से उस पर ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी ठीक है, हुकूमतें आएंगी जाएंगी, माशी हालात बेहतर होंगे, बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ पर वो जो है वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी हुकूमत आती है वो आवाम के मसाइल की जानिब नहीं देखती। तो अब उनको ये उम्मीद हो चली है, ईरानी सदर के गुज़िश्ता रोज़ कराची आने के बाद और पाकिस्तान में उनके दौरे के बाद जो है एक मुहिम सी उम्मीद पैदा हुई है लोगों में कि शायद कुछ हालात बेहतर हों। और हमने ये भी देखा कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात अच्छे किए गए कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। इसमें थोड़ी सी परेशानी हुई शहरियों को, ज़ाहिर सी बात जो ट्रैवलिंग का मामला था, हालांकि छुट्टी भी आम तातील का भी ऐलान कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारी जगहों में छुट्टी नहीं थी। तो इस सारी सूरत हाल में लोगों ने थोड़ी सी परेशानी में जो है दिन तो गुजारा, लेकिन एक बहुत अच्छा साइन है और बहुत अच्छी उम्मीद एक पैदा हुई है कि अब मुल्क के हालात जो हैं वो होंगे। लेकिन अब एक और चीज़ हमें देखनी है, जैसे आपने कहा ना कि आवाम तो अवामी इशूज़ को हल कराना चाहती है और वो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि भाई हमारे बुनियादी मसाइल हल हो जाएं। और वैसे भी अभी जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हमारे यहाँ बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महराज भाई, मैं आपसे बात करती थी कि शहबाज शरीफ साहब अब आए हैं, अशरफ खान साहब, तो अब हमें ये देखना है कि कितना इंपॉर्टेंट है शहबाज शरीफ साहब का दौरा, क्योंकि ये बातें ज़रूर होती नहीं कि जब भी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं बहुत लेट कराची जो है ना वो फोकस करते हैं, बहुत लेट दौरे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अर्ली विज़िट किया है गवर्नमेंट आने के बाद, तो आप इनको कैसे देख रहे हैं और किन चीज़ों को हल कराने की वफाक और सूबाई हुकूमतों को इस वक्त कोशिश करनी चाहिए? मिलकर महराज भाई एंड देन प्रेशर भाई। देखिए यहाँ जो अभी तक मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत मिल के बनाई गई, ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग उसमें जी शामिल थे। लेकिन उसके बाद जब हुकूमतें बन गई तो कुछ ऐसा फील हुआ कि शायद आपस में जो इनके ताल्लुकात हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि MQM ने भी पार्टिसिपेट किया था और हमने ये भी देखा कि उनको भी मैंडेट मिला, उनको भी अच्छी खासी सीटें मिल गई, उनके MPs भी बन गए, तो ये सब चीज़ें हमें नज़र आती रहीं। लेकिन जब सूरत हाल थोड़ी सी आगे बढ़ी तो उसके बाद यहाँ MQM वालों को तो कोई कलमदान जो है सिंध में तो वो तो मिल ही नहीं सका, तो एक तो थोड़ा सा ये खिंचाव पैदा हुआ क्योंकि वो भी इत्तेहादी जमात थी। अच्छा, दूसरा जो मामूली सा खिंचाव में नज़र आता है वो वफाक और यहाँ सिंध गवर्नमेंट में कुछ थोड़ा सा खिंचाव है, और शायद उसी मामलात को बेहतर करने के लिए जो है वज़ीर आज़म आज कराची पहुँचे हैं और उम्मीद है कि वो आज मुलाकातें करेंगे, जब यहाँ मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे और जो इनकी काबीना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनसे मुलाकातें होंगी, तो जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी उनको बताएंगे, तो हल की तरफ जाएगा मामला। इसी तरह पाकिस्तान की जो कराची की जो जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, तो उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत सारे, तो वो भी उनसे मिलेंगे और शायद उन्हीं मसाइल को हल करने के लिए ये जो इतना जल्दी दौरा किया गया PM की जानिब से कराची में, तो ये एक उसकी कड़ी भी हो सकता है ताकि कराची में और सिंध में सूरत हाल जो है थोड़ी सी अंडर कंट्रोल हो सके। ठीक जी अशरफ भाई। देखें, हम पहले देखें चारों सूबों का जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो इजलास होता है, चारों जो है सूबाई वज़ीर जो CM साहब वो उसमें शामिल होते हैं, तो सब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध का अपना है कि गैस यहाँ से निकलती है, गैस नहीं मिलती है। उसके बाद हम देखें पानी का मसला है। अब ये गवर्नमेंट देखें K4 मंसूबे पे कहा था 50% सिंध देगा, 50% वफाक देगा। वो आपने कब से सुना हुआ है कि K4 मंसूबा, तो अब उसको हतमी शक्ल देनी चाहिए, उसके लिए ऐलान होना चाहिए। कराची को पानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब आप देखें कि यूनिवर्सिटी रोड वाला जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी इन्होंने फंडिंग बोली थी कि वफाक देगा। तो अब कराची के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, मैंने अभी रिपोर्ट किया था, बिज़नेस कम्युनिटी ने डिमांड की है, जो 2 पोर्ट हैं आपके KPT और पोर्ट कासिम, उस पर हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे 1.2% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स वसूल किया जाता है। किससे? इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों से। तकरीबन देखा जाए पाकिस्तान की सालाना $100 अरब की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है टोटल जो टर्न आउट देखें, तो उसे 1.25% लगाएं अभी डॉलर के हिसाब से, तो बनता है 280 अरब रुपए सालाना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स वसूल होता है कराची से।
अब पूरे मुल्क भर के ताजिर देते हैं। अब उसी % से भी अगर कराची पे लगा दिए जाएं पैसे, आप 10 साल का लगाएं तो 2800 अरब बनते हैं। तो कराची को इस पर पैसे की ज़रूरत है। अभी आप देखें मतलब हमारे बड़े वफ्द आए, अब जैसे ईरानी वफ्द आए, कराची में सदर आए उनके और विज़िट किया है। अब आप शहर फैसल से लेके चले दूसरी जगह आप नहीं ले जा सकते जो शहर की सूरत हाल है। अब कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, पानी देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा, पानी की लाइनें डालनी होंगी, गैस की लाइनें डालनी होंगी ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। सही, अच्छा हम इस पर मजीद भी बात करेंगे लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मजीद खबरें भी होंगी। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे कि जो IT कोर्सेज करवा रहे हैं गवर्नर हाउस में कराची में, और जो 50,000 से ज़्यादा तलबा और तालबात है उनके लिए भी खुशखबरी है कि जनाब अब उनको एफिलिएशन मिल जाएगी। कराची यूनिवर्सिटी से इजलास हो रहा है इस हवाले से, और अगर ये हो जाता है, सिलेबस मंगवाया गया, उसको जो है वो देखा जा रहा है और सिंडिकेट का इजलास भी तलब कर लिया गया VC साहब की जानिब से, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको ओवरऑल? देखिए बहुत अच्छी बात है। पहले तो शहर में इस शहर के मतलब इसको बदनसीबी कहूँगा कि ये वो शहर है कि जो ठीक ठाक जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, पूरे पाकिस्तान के मामलात भी हैं, लेकिन यहाँ पर बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ख़ास तौर पे जो कराची के नौजवान हैं उनमें बहुत ज़्यादा ही बेरोज़गारी फैल रही थी। तो उसके बाद एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया गवर्नर सिंध ने कि जी कुछ लोगों को IT की कोर्सेज कराई जाए। उन्होंने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए, एक वो उन्होंने एक घंटा भी वहाँ पर लगाया कि लोगों के मसाइल हल हों। बहरहाल बहुत करीब रहे वो शहरियों के और घुल मिल गए आवाम में, उनके दौरे उनकी एक्टिविटीज़ बहुत रही और ये काम उनका बहुत अच्छा रहा। क्योंकि देखिए अब आगे का जो दौर आ रहा है वो डिजिटल दौर है, तो उसके हिसाब से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो अब नौजवान नस्ल में जिनको इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। क्योंकि जाहिर सी बात है उस कोर्स को अगर वो प्राइवेटली करने जाते थे तो उसके लिए हैंडसम अमाउंट की ज़रूरत थी, मंथली पेमेंट की ज़रूरत थी, जो कि वो नहीं कर पा रहे थे। तो जब गवर्नर साहब ने ये ऐलान किया तो उसके बाद बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची और हमने देखा कि प्रॉपर यहाँ पर क्लासेस होती रहीं और क्लासेस हो रही हैं। और अब अगर जामे कराची से उसका इल्हाक हो जाता है इस कोर्स का और उनको वो डिग्री मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बल्कि कहना ये चाहिए कि कराची के जो ख़ास तौर पर नौजवान हैं उनके लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है गवर्नर सिंध की जानिब से। और अगर ऐसे इक़दाम रहना चाहिए, हाँ, अगर इसको कंटिन्यू रखा जाए तो ये आगे बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा शहर का। और जो लोग बेरोज़गारी में परेशान होकर अक्सर जो है राह से हट जाते हैं तो वो भी जो है अपने फैमिली की कफालत भी कर सकेंगे और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। अशरफ भाई, आप जो है ना सिर्फ पाकिस्तानी इकॉनमी बल्कि मैंने देखा है कि आप जो है वो बाहर भी और ख़ास तौर पे इंडियन इकॉनमी पे भी आपका खासा फोकस होता है। इस वक्त जो है ना कल ही मेरी नज़र से खबर गुजरी जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान ने IT सेक्टर के अंदर जो एक्सपोर्ट्स 340 बिलियन जो है ना वो इस वक्त हमने टारगेट अचीव किया है, विच इज़ अ ह्यूज टारगेट। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। हम कल परसों बात भी कर रहे थे कि अगर IT सेक्टर को ही सिर्फ हम जो है उसके ऊपर फोकस कर लें तो पाकिस्तान में एक अच्छा बड़ा अमाउंट जो है वो आ सकता है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है। अगर हम इंडिया की भी मिसाल लेते हैं तो इंडिया ने अगर अपने आप को बूस्टअप किया तो सबसे पहले उन्होंने IT सेक्टर पर ही काम किया और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं IT रिलेटेड फील्ड के अंदर। तो पाकिस्तान इसको रेप्लिकेट कर सकता है और हमें वो चीज़ें होती भी नज़र भी आ रही हैं इस वक्त कि हम IT सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं। तो आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं इस इक़दाम को और रिलेटेड टू द इकॉनमी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है? हम सिर्फ कराची की बात करें तो शहर फैसल पे जाएं तो शहर फैसल पे आप यकीन करें कि 50 से 55 कंपनियां हैं जो IT सेक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करें बाहर की कंपनीज को। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इसके अलावा जो मदर बोर्ड है जैसे PC होता है उसका मदर बोर्ड या आपका लैपटॉप होता है उसका मदर बोर्ड, उसका डिज़ाइन यहाँ कराची के बच्चे कर रहे हैं। आप हैरान होंगी। और यहाँ पे मगर उसकी डेवलपमेंट क्या है कि वो उसको सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे बना नहीं रहे हैं लेकिन उसका डिज़ाइनिंग क्योंकि यहाँ से पढ़े हुए हैं, सर सैयद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, दीगर IT के जो यूनिवर्सिटी से वहाँ से पढ़े हुए हैं, तो वो यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी बाहर जाने की नहीं मिली। लेकिन जो यहाँ पे मिली तो इसकी कॉस्ट कम है इसलिए वो यहाँ से सर्विसेज ले रहे हैं। अब गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे अभी वज़ीर आज़म आए, इससे पहले भी आपने सुना होगा IT पार्क बन रहा है, IT कुछ बन रहा है, तो आप ऐलानात ना करें। इस शहर को चीज़ें चाहिए बल्कि पूरे मुल्क को चाहिए क्योंकि IT सेक्टर जो वो ग्रोथ है आप यकीन करें। ये आई थी जब वो उसकी स्टडी हुई वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कैन डू बेटर
اب اس میں کیا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سے 8 ارب ڈالر کی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سروسز ہم کچھ اور نہیں کر رہے ہیں, ہم کچھ بنا کے نہیں, ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کیا ہے, ایک سافٹ ویئر آپ نے بنایا اور اس کو آپ نے بیچ دیا آگے. یہاں پہ ایک لوکل انڈسٹری انشاءاللہ آپ سے ملواؤں گا, وہ یہاں پہ سروسز دے رہے ہیں کہ اوریکل کا جو ڈیٹا ہے آپ کو اوریکل بیس اس کو ریپلیکیٹ کیا پاکستانی سافٹ ویئر میں. اتنی بڑی اسٹوری ہے یہ. اور یہاں پہ آپ کا انوینٹری کنٹرول, جیسے فیکٹری ہے اس میں کیا چیز بنی ہوئی ہے, کیا چیز, وہ اس کو لو کاسٹ پہ آپ باہر کے اس کو اوریکل کو آپ ڈالر میں پیمنٹ کر رہے ہیں, یہاں پاکستانی روپے میں دے رہے ہیں, اور بہت لو کاسٹ ہے. وہاں ڈالر میں آپ ایگزامپل دے رہے ہیں $20,000 دے رہے ہیں, یہاں پاکستانی آپ لاکھ روپے دے رہے ہیں. اب وہ منتھلی چارجز آپ دیکھیں بالکل کاسٹ نہیں. بڑی بڑی کمپنیز کون سی جو مشین چل رہی ہے کون سی نہیں چل رہی, ایسی سروسز ہیں جو پاکستانی لڑکے, ٹیلنٹڈ لڑکے وہ دے رہے ہیں. مگر اس کے لیے کیا ہے, ان کو اپرچونٹی دینی ہے. اپرچونٹی کیسے دینی ہے, ان کو اچھی سہولت دینی. آئی ٹی ہم بول تو رہے ہیں یہاں پہ, لیکن آئی ٹی کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کورسز بہت مہنگے ہیں. بہت. گورنر صاحب کو سیریس میں سلوٹ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہاں پہ سروسز دی فری میں, اور بچوں کی آپ جا کے آپ ان سے ملیں, کبھی آپ پروگرام کیجئے گا وہاں جا کے, ان بچوں کو دیکھیے گا, ان کی جو پڑھ رہے ہیں اور ان کو فری آف کاسٹ وہ جو کورس مل رہا ہے, آپ ان کی موٹیویشن دیکھیں. وہ بچے اگر جا کے پڑھیں گے کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ, ہمارے یہاں تو چاہے ہیلتھ ہو یا ایجوکیشن ہو, کاروبار ہو گیا ہے. آپ بیمار ہو جائیں گے تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید گھوڑا بیچنا پڑے گا کوئی علاج کرانے کے لیے. اور ایجوکیشن کے لیے بچے اگر گھر میں 3 بچے ہیں ان کو پڑھائیں تو آپ اسکول کی فیس دیکھ لیں نا کہاں ہے. مگر آئی ٹی کے کورس اگر کرائیں اتنے مہنگے ہیں, آپ یقین کریں 3 مہینے کے کورس کے پیسے پہلے سے جمع کرائیں. اب پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ایجوکیشن اور ہیلتھ ان دونوں کو گورنمنٹ کو ہی سروسز دینی ہوگی. مطلب اس میں کوئی رونا نہیں کہ پیسے نہیں. یہ بھی چیز اچھی لگی کہ گورنر صاحب نے اس کو جو پروسیس رکھا نا, یہ نہیں ہوا کہ 50,000 طلبہ ہیں شہر بھر سے آ رہے ہیں اور جی فرسٹ سروس پہ آپ نے دے دیا کہ جی 50,000 نام پورے اگر ہو گیا. ایسا نہیں ہوا, انہوں نے ٹیسٹ بیس سسٹم رکھا تاکہ جو سیریس لوگ ہیں, مطلب وہ ہلڑ بازی میں بھی پہنچ جاتے ہیں نا, یار چلو 4 دوست یار پہنچ گئے کہیں جائیں گے اور وہ مستی مذاق کر لیں گے اور ہو جائے گا. لیکن انہوں نے انہی لوگوں کا انتخاب کیا کہ جنہوں نے اس ٹیسٹ کو پاس کیا, جو لوگ ریلیٹڈ ٹو دا فیلڈ تھے, جن کا انٹرسٹ ہوں گے انہوں نے ہی ٹیسٹ پاس کیا ہوگا. تو ایک پراپر میکینزم کے تھرو اس میں 50,000 طلبہ و طالبات آئے, تو یہ بھی ایک بہت اچھی اور خوشائن چیز تھی جس کو ہمیں اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے کہ سیریسنس کا مظاہرہ کیا گیا. وہ امید یہ کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں اب جب یہ یہاں سے پاس آؤٹ ہوں تو اس اپنے جو کورس جو بھی یہاں سے سیکھ کر نکلیں اس کو آگے کنٹینیو رکھیں اور اپنا کنٹریبیوشن پاکستان کی اکانومی اور اپنے کریئر کو بھی بنائیں اور پاکستان کی اکانومی بھی سرو کریں. بہت اچھا اقدام ہے, ہم سب اس کو ضرور سراہتے ہیں اور ایسی چیزوں کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ تو گورنر صاحب نے کیا, لیکن حکومتی سطح پر بھی باقی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو کچھ کر سکتا ہے اپنا کنٹریبیوشن ضرور کرنا چاہیے. آپ دیکھیں چھوٹا سا قدم جو ہے وہ کتنا اچھا یہ ایک تناور درخت بن جائے گا آنے والے دنوں میں. ایک اور خبر یہ بھی ہے, متحدہ قومی موومنٹ کے جو رہنما ہیں اور مصطفیٰ کمال صاحب رکن قومی اسمبلی بھی ہیں, انہوں نے جو کہتے ہیں کہ سود کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا ہے. اب کہتے ہیں کہ جو ملک کی معیشت ہے اس سے جلد از جلد سود کا خاتمہ ہو جانا چاہیے, اور 73 کے آئین میں بھی واضح لکھا ہوا ہے کہ سود سے چھٹکارا حاصل کر دینا چاہیے. معراج اختر صاحب دیکھیں بہت جلدی یاد آ گیا. پانی پیئیں گے آپ؟ ہمارے یہاں جو بینکنگ کا نظام ہے دیکھیں وہ بھی مجھے پانی پلوا دیں پلیز. ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل نہیں. ہاں بالکل. اس کو کلیئرلی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آپ جو ہے اللہ سے جنگ لڑ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو سوال تو ان کا جائز ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اقتدار ملا اور یہ ناظم بھی رہے ہیں, تو اس وقت یہ صورتحال جو تھی ایسی نہیں تھی. آج اس کی کوئی خاص وجہ, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, تو اس کی بیسک وجہ بھی یہ سود ہی ہے. آئی ایم ایف سے آپ نے جو قرضہ لیا اس کی سود در سود پھر آپ بھرتے رہے, مزید لیا پھر سود بڑھتا رہا. ڈالر کی اماؤنٹ بڑھی, ڈالر اوپر گیا تو ظاہر سی بات سود کی رقم میں بھی اضافہ ہوا. ہم مسلسل تباہی کی جانب جاتے رہے, قرضے لیتے رہے, اور سود کی وجہ سے ہی ہم اس وقت اس حال کو پہنچے میں. تو بہرحال اس میں تو خیر کسی عالم دین اگر صحیح بتا سکیں گے کہ اس وقت اس معاملے سے, اس بھنور سے ہم باہر کیسے نکل سکتے ہیں. سوال تو اچھا ہے ان کا, لیکن شاید اس وقت اگر اسے بہتر کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے
तो बहुत अच्छी बात होगी. हो सकता है कि हमारे लिए कुछ बेहतरी की सूरत-ए-हाल पैदा हो. एप्लीकेबल किस तरह से होगा ये? देखिए ये अभी हुआ था जब इससे पहले वो गवर्नमेंट में इसाक डार वज़ीर ख़जाना थे तो वो आए थे यहाँ पे फेडरेशन हाउस पे, तमाम मुफ्ती साहिबान बैठे थे. वहाँ पे ये हुआ था, स्टेट बैंक ने भी वो दिया, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी आए थे उस प्रोग्राम में. वहाँ पे ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान अब जा रहा है इस्लामिक बैंकिंग की तरफ. तमाम जो आपके कमर्शियल बैंक हैं वो अब चला जाएगा इस्लामिक बैंकिंग, और इस्लामिक बैंकिंग में जब जाएगा तो आपका जो ये सूद है वो रेंटल में चला जाएगा. आप किसी का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, रेंट पे देंगे, अब वो सूद से पाक हो जाएगा. अब इसमें ये क्या है कि जो सर्विसेज है पाकिस्तान में, जैसे हम देते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल जो बाउंड्री जो कर्जे लिए हुए हैं तो उसको आपको उसका तो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है. 30 जून 2024 को ये माली साल ख़त्म हो रहा है. यकीन करें सिर्फ सूद की मद में पाकिस्तान ने 7,200 अरब रुपए अदा करने हैं. ये बजट के डॉक्यूमेंट में बता रहा हूँ. अब ये जो पाकिस्तान कमा रहा है टैक्सों से, उसमें से 9,400 अरब में से रमशाद 7,200 अरब हम सूद में अदा कर देंगे. जब अगर हम ये सूद अगर इतना भारी हमारे पास नहीं होता तो हम असल रकम अदा कर रहे होते. सही बात. इसलिए इस्लाम ये कहता है कि सूद जो है हराम इसलिए कि आप सूद ही अदा करते रह जाएं, एक्चुअल रकम वहीं पे. पाकिस्तान का भी शरह सूद 22% पे है. बिज़नेस कम्युनिटी चीख रही है 22%. बैंकिंग का अगर आप वो इंटरेस्ट लगाएं 25%. अब एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ज़रूरत है घर के लिए 1 करोड़ रुपये आप देते हैं कर्ज, तो 4 साल में आप 1 करोड़ रुपये सिर्फ सूद अदा करेंगे 25%, 25%, 25% मिला के, और 1 करोड़ आपका वहीं पे खड़ा हुआ है. तो दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं है, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ रुपए या 1 लाख रुपए दे, उस पर 1 लाख रुपए 4 साल में वो सूद की मद में दे दे और 1 लाख वहीं खड़ा हुआ है. तो ऐसी कोई भी इकॉनमी नहीं चल सकती है. तो इसलिए अब हुकूमत ये करने जा रही है कि बिला सूद जो है हम इकॉनमी पे जा रहे हैं इस्लामिक तर्ज पे, उसमें इस्लामिक बैंकिंग आ रही है, लेकिन फिर भी जो रेंटल है उसकी मद में जो सर्विसेज चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे. बस अब बात ये है ना कि देखें, अगर कोई इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, कोई इस तरह के इश्यूज उठाता है, मुस्तफ़ा कमाल साहब जैसे राज भाई ने कहा पहले भी रहे, लेकिन बात ये है कि अगर कोई भी इशू इस तरह के रेस कर रहा है तो उसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि वाकई उसका इम्पैक्ट तो है और बुरा ही इम्पैक्ट है हमारे जो है ना वो मुल्क के ऊपर, मुल्क की इकॉनमी के ऊपर. साथ साथ ये कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है. इस्लामी इकॉनमी की हम बात करते हैं, इस्लामी मुल्क होने की बात करते हैं, तो हमें उन रूल्स को और उन लॉज को अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए. हमारे अपने आइन के अंदर मौजूद है, जिसको मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी कोट किया. तो अब अप्रिशिएटेबल बात है कि असम्बलीज़ में इस तरह की भी गुफ्तगू होनी चाहिए, पर्सनल रिमार्क्स से बाहर निकलें और कोर इशूज़ की तरफ आएँ. तो हम तो इसको इस तरह से लेते हैं. बहरहाल हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और जो है ना इस वक्त करेंसी अपडेट्स भी ज़रा देख लेते हैं. बार बार मैं राज भाई जिक्र कर रहे हैं कि डरा है, तो इस वक्त नज़र डाल लेते हैं कि जो माल का हाल है वो क्या है और करेंसी रेट्स आज के क्या हैं, नज़र डालते हैं उसके ऊपर. सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो 181 उसकी बाइंग है. इसके अलावा कैनेडियन डॉलर के जो है ना वो उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है. कैनेडियन डॉलर 201 पे पहुंच गया. अशरफ खान साहब, इतना महंगा हो गया. भाई इसकी जो प्राइस है इंटरनेशनल जो डिमांड और सप्लाई पे, जैसे आपका जो सूरत हाल थी उसमें अगर आप जैसे रेट देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर 181, वो अब ये पाउंड देखें 343 पे आ गया सेलिंग, यानी कि आपको खरीदना है तो सेलिंग प्राइस 343 है. सऊदी रियाल अभी इस वक्त जो है ना वो कम हुआ है. कल 74 था, 73.95 नीचे है 5 अभी बढ़ेगा या कम होगा, क्या है इसके इंटरनेशनल अभी डिमांड देखें ना नहीं है. हम पहले जा रहे थे उम्रे पे, अब हज के लिए अभी तो सीजन आने वाला है हज का. हाँ, तो उसके बाद अब अगले 15 दिन के बाद डिमांड देखें. कोई हज के लिए जो लोग जाएंगे तो बुकिंग के लिए पहले से आप सऊदी रियाल खरीदेंगे तो डिमांड आएगी. जब ज़ायद तादाद में लोग खरीदेंगे उसकी प्राइस बढ़े. अभी हम में तो काफ़ी बढ़ जाती है. हाँ, तो जैसे अभी प्राइस बहुत अच्छी है जो लेंगे तो इस प्राइस पे, लेकिन जब जैसी डिमांड आएगी तो यकीन 75-76 चला जाएगा. सही ज़बरदस्त. जाते जाते अब हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल हमने जो आज खबरें डिस्कस की, ओवरऑल सिनेरियो हमें अच्छा नज़र आ रहा है, मुल्क की मईशत के हवाले से भी, मुल्क की हालात के हवाले से भी. लेकिन थैंक यू सो मच मेराज अख्तर साहब, आपने वक्त दिया. अरशम खान साहब, आपने वक्त दिया. आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया. हम यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में. वेलकम बैक इन सिटी एट 10. तो जनाब आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, यानी आपकी शादीशुदा जो ज़िंदगी है उसको बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है. क्योंकि इस वक्त हम देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जिनको मैं अक्सर जब मुझे फ़ुर्सत मिल जाए और देखने का इत्तेफाक हो, क्योंकि आप ये सब बात जानते हैं कि अभी मैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल आपको नज़र आ रही होती हूँ गायब, क्योंकि वक्त नहीं होता और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में और ज़्यादा इंगेज हो गई. तो
لیکن جب بھی وقت ملتا ہے تو دیکھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ نا بڑی چیلنجنگ سچویشنز میں ہیں اس وقت, اور بہت سارے لوگ راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بڑی بڑی پوسٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اپنے بہت ساری طرح کے مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. کس لیے؟ ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی جو ہے نا وہ ایشوز ہیں, بچوں کو لے کے بھی ایشوز ہیں, فیملی میٹر کے جو ہے نا وہ ہیں, وہ جو کہ آپ کی جو اپنی زندگی ہے, شادی شدہ زندگی ہے, اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم کے الگ ایشوز ہیں, وہ بھی آپ کے ریلیشن شپ کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ سیپریٹ رہ رہے ہیں یا ورکنگ ویمن ہیں ان کے ساتھ الگ ایشوز ہیں, ہسبینڈ کے بیہیویئرس کے ایشوز ہیں, بہت ساری چیزیں ملٹیپل نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اس پہ لوگوں کے تبصرے اور تجزیے اور مشورے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یار ٹھیک بھی, اور بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یار جس طرح کی لوگ باتیں یہاں پر کر رہے ہیں تو اگلے کا دماغ جو ہے نا بالکل ہی آؤٹ ہو جائے گا. تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک جو بیلنس ریلیشن شپ ہے, شادی شدہ زندگی ہے, اس کو کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے, بنایا جا سکتا ہے اور چلایا جا سکتا ہے, کیونکہ شادی کرنا آسان ہے, اس کو نبھانا اور چلانا ایک بہت مشکل کام ہے. تو جناب اس کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے, یہ میں نہیں, یہ ہمارے ٹرینرز اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. تو صمد عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, کئی دفعہ شوز پر ہوتے ہیں, کنسلٹنسی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اچھی گفتگو کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر ثنا یاسر بھی موجود ہیں. ثنا کو بھی میں ویلکم کرتی ہوں. ثنا جو ہیں وہ انٹرسیکس ایجوکیٹر بھی ہیں, فزیشین بھی ہیں, ماسٹر کوچ ہیں. ویلکم ٹو دا شو. ثنا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. ویلکم ٹو سٹی ایٹ 10. بلاتے رہیں گے آپ کو. سب سے پہلی چیز یہ جناب کہ آپ لوگ جیسے میں نے بھی دیکھا کہ ہم سبھی, آپ بھی کیونکہ خاتون ہیں تو آپ بھی ایک گروپ سے وابستہ ہوں گی اور شاید دیکھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں اور ملٹیپل ایشوز ہیں. کچھ ایشوز کا ذکر میں بھی کروں گی, لیکن کیوں ہے اتنا مشکل جو شادی شدہ زندگی ہمیں لگتی ہے؟ آسان ہے, مشکل ہے, کیا ہے؟ شادی شدہ زندگی میں آپ خود شادی شدہ ہیں پہلے یہ بتائیں. ہاں جی بالکل, میں شادی شدہ ہوں. کیونکہ اگر آپ مجھے یہاں پہ بیٹھ کے ٹپس دے رہی ہوتی نا کہ ہاں ایسے کر لو اور خود شادی شدہ نہ ہوتی تو پھر جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو جاتا. میں ماشاءاللہ 17 سال سے شادی شدہ ہوں, 2 بچوں کی ماں بھی ہوں, اور ریلیشن شپ کوچنگ میری نیش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوچھا نا ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, تو ازدواجی زندگی پہ کام تو شادی سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. آپ کی گھر میں, آپ کے کلچر میں, آپ کے ریلیجن میں, آپ کے میڈیا جو کنزیوم ہو رہا ہے اس سب میں وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں جو آپ کو امپیکٹ کرتی ہیں. کیا چیزیں ضروری ہونی چاہیے؟ اب ہوتا کیا ہے, رشتہ آنٹیاں جس طرح سے آتی ہیں وہ کمپیٹیبلٹی کس طرح سے دیکھتی ہیں. ابا کے پاس پیسہ ہے, پیچھے بنگلہ گاڑی ہے, نوکری لگی ہوئی ہے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ ایک ذہنی ہم آہنگی نہیں دیتا, یہ آپ سے نفسیات کی بات نہیں کرتا, یہ آپ کی ویلیوز کی بات نہیں کرتا. آپ کے لیے جو امپورٹنٹ ہے اور جس شخص سے آپ رشتے میں بننے جا رہے ہیں اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, اس پہ تبصرہ نہیں ہوتا. ڈیٹنگ کا کلچر جی آج کل بہت زیادہ ہے, بٹ اس ڈیٹ میں یا اس ملاقات میں کہنا کیا ہے, سننا کیا ہے, سمجھنا کیا ہے, یہ نہیں معلوم ہوتا لوگوں کو. تو بہت سے لوگوں کو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے میں اس چیز میں تھوڑا سا گائیڈ کرتی ہوں, اور جن کی شادی ہو چکی ہے ریسرچ یہ پروو کرتی ہے کہ سب سے زیادہ مسئلے مس انڈرسٹینڈنگ سے ہوتے ہیں. میرے منہ سے کچھ نکلا اور آپ نے کچھ سمجھا, وہ لائک ابھی جو جوائنٹ سسٹم کا آپ نے کہا, میں خود بھی جوائنٹ سسٹم میں رہتی ہوں, ٹھیک ہے. انڈیویجول سسٹمس کے مسئلے الگ ہوتے ہیں, جوائنٹ کے مسئلے الگ ہوتے ہیں, بٹ اگر ان کو نیرو ڈاؤن کریں تو وہ سب مس انڈرسٹینڈنگ اور ایزمپشنس پہ آتے ہیں. اچھا, آپ نے بھی کہا نا کہ ہم جب ہم آہنگی ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم کسی اور طریقے سے ڈھونڈ رہے ہیں, گھر بار یہ وہ. اچھا, ہو کیا رہا ہے, سمت کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے, لیکن اس کو یہاں پر میں اس لیے چاہ رہی ہوں کہ یہ چیز مس نہ ہو جائے کہ کیا ہوتا ہے ہماری یہاں. سمت آپ بھی ایڈ کریے گا, اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیجیے گا کہ ہم جی ہمانگی جو لڑکا لڑکی ڈراماز میں بھی بہت دکھا رہے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں, کہ جو اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کا جو ہے وہ طبقاتی ڈفرینس بہت زیادہ ہے تو جی سب سے پہلے اماں ابا اور گھر والے اور رشتہ دار کھڑے ہو جاتے ہیں, لو یہاں شادی کرو گی, کیسے تمہارا گزارا ہوگا, تم اتنے بڑے گھر میں رہتی ہو, وہاں پہ تو یہ نہیں ہے, تمہارے پاس سرونٹس ہیں وہاں پہ نہیں. یا پھر اگر اس کو وائس ورسا بھی کر لے لڑکا لڑکی, تو اسٹیٹس ڈفرینس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے, رادر دین کمپیٹیبلٹی, ریلیشن شپس اینڈ آل. تو ہماری یہ کہ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے, تو آپ بھی اس پہ بھی بات کریے گا, لیکن سمجھ پہلے آپ کا پوائنٹ آف ویو اس سے متعلق کیا ہے. ہماری نا میجورٹی جو ڈیسیجنز ہیں جو میں سمجھ پایا ان پچھلے 8-10 سالوں میں مختلف لوگوں کے ملنے کے بعد, بہت سے لوگوں کے فیصلے ان کے نہیں ہیں, وہ کلچر سے آ رہے ہوتے ہیں. کلچر میں کیا چیز کامن ہے, جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ڈرامہ میں
मूवी में कहाँ कहाँ दिखाया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन पैराडाइम। बहुत से लोग ना अपने पैराडाइम में रहते हुए फैसले नहीं कर रहे, वही देख रहे हैं कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, उन्हें क्या बात अच्छी लग रही है। कि मेरे 2 दोस्त ये काम करे, जैसे करियर में 2 दोस्त इंजीनियर थे तो तीसरा साथ वाला भी इंजीनियर बना। इसी तरह हमारे यहाँ शादी रिलेशनशिप भी ना कल्चर स्केप से निकल कर आ रही है, जबकि ज़िंदगी के अहम तरीन फैसलों में सबसे अहम फैसला है। मैं समझता हूँ सारे मौजू एक तरफ और ये मौजू एक तरफ। उसकी वजह क्या है कि ये आपके करियर, आपके बिजनेस, आपकी सोशल लाइफ, पेरेंटिंग, अगर आपका अज़दवाजी ज़िंदगी आपकी अच्छी होगी तो आपकी लेगेसी यानी जो कि आपकी पेरेंटिंग है वो बेहतर होगी। लेकिन पहली चीज़ जिसमें मैं आइडेंटिफाई करूँगा हम इस कल्चर स्केप से निकलने का तरीका क्या है, हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। ये जो मैं फ़ैसला ले रहा हूँ अज़दवाजी ज़िंदगी का, मिसाल के तौर पर वालदा बीमार थी तो शादी करा दी गई कि घर में कोई एक खातून आ जाएगी तो होगा, या बच्चा बिगड़ ना जाए तो शादी करा दी गई। नहीं, क्या वो जो इंसान शादी कर रहा है क्या वो मेंटली रेडी है, क्या वो करना चाहता है, क्या वो अपनी चीज़ों को बेहतर समझ रहा है। मतलब इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मुझसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, अभी तक हम वो पुराने ज़माने के उस कल्चर में बेबने के उम्र हो गई शादी हो जाए। देखिए, एक होती है फिजिकल एज और एक होती है मेंटल एज। इस दौर मेंटल कैपेबिलिटी को मिलना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये भी है समझ के हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लड़का बिगड़ गया है और बिगड़ने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारी माशरे के अंदर। आप फ़ोन की बात कर लें, आप नशे की बात कर लें, आप जो है वो किसी भी तरह की चीज़ों की बात कर लें, हर तरह की चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। तो क्या हो रहा है, जो आप जिस कल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ जवाब ये होता है कि इसकी शादी करा दो खुद ही ठीक हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? तो ये और ज़्यादा क्या बिगाड़ पैदा कर देता है रिलेशनशिप्स के अंदर, या नहीं होता? एक आने वाली लड़की की ज़िंदगी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है उस लड़के के साथ। ठीक हो बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी होते। तो क्या इफेक्ट्स नज़र आते हैं, और हम आंगी वाली बात भी हम करेंगे लेकिन वक्फे के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है अज़दवाजी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कमिंग बैक टू द कंपैटिबिलिटी, क्योंकि जब रिश्ता ढूंढना है या रिश्ता हो गया है या अपना बंदा खुद ही ढूंढ लिया है, बंदी ढूंढ ली है, लेकिन रहना तुम सबने साथ ही है, तो कैसे कंपैटिबिलिटी को कैसे अच्छा रखा जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सना, आपने भी अभी कहा था कि जनाब हम ये जो चीज़ें ढूंढ रहे हैं, और मुझे एक बहुत ज़्यादा, हमने कई दफ़ा इन टॉपिक्स को डिफरेंट तरीके से भी किया है कि जी रिश्ता कैसे ढूंढें, लड़का लड़की को जो है ना एक दूसरे को कैसे जान परख सकते हैं। तो उसमें हमें नज़र आता है कि हमारी जो वैल्यू, कस्टम, कल्चर के मुताबिक जो समझ भी बात कर रहे हैं उसमें यही है कि जी घर बार देख रहे हैं, तबकाती फ़र्क को देख रहे हैं, और अगर पसंद करने भी लग जाए लड़का लड़की और अगर डिफरेंस हो तो घर वाले उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। फिर दूसरी बात है जो इस्लाम हमें तसव्वुर देता है, जिस तरह आपने अपना पार्टनर ढूंढना है, हमारे यहाँ वो उन चीज़ों को तो बिल्कुल ही पीछे फेंक दिया गया, और अगर उसमें वो चीज़ें ना हो दुनियावी एतबार से तो हम रिश्ता करना ही नहीं चाहते। तो क्या है कंपैटिबिलिटी का क्राइटेरिया, ढूंढने का तरीका कैसे जी कर सकते हैं, और क्या इसका एक हल है? देखिए, मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगी कि जिन ख़वातीन की अभी शादी नहीं हुई है, जिन हजरात की शादी नहीं हुई, अगर वो विजिबल ही नहीं है दूसरों को तो वो अप्रोचेबल भी नहीं है। तो पहले तो इंटेंशन तो करें कि हाँ शादी करने के लिए मैं रेडी हूँ। क्यों रेडी हूँ? शादी क्यों होती है? शादी का गोल क्या है? शादी का पर्पस क्या है? शादी महज वेडिंग नहीं है, एक इवेंट नहीं है। शादी एक कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। हाँ, हमें हमारा रिलीजन इजाज़त देता है कि हम खुला या डिवोर्स का हक़ रखें, लेकिन ये इस नीयत से नहीं शादी की जाती कि जी हम ये ले लेंगे। ठीक है, मेहनत डेली होती है। किस चीज़ पे मेहनत डेली होती है? इस चीज़ पे मेहनत डेली होती है कि आप जिससे रिश्ते में बंध रहे हैं, क्या वो उसको मुस्कुरा के भी आप देख रहे हैं या सिर्फ आप कंप्लेन कर रहे हैं? 3 चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ख्याल रखना होता है: कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग और कंपैरिजन। कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग और कंपैरिजन, जहाँ ये तीनों चीज़ें हैं वहाँ तो थ्राइव नहीं करेगी रिलेशनशिप। थ्राइव मतलब ये गाड़ी चलने में टायर पंक्चर हो चुका है। ठीक है, कंप्लेनिंग लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। ठीक है, लड़कियां आमतौर से ज़्यादा करती हैं। अगर वो घर पे बैठी हैं, उनको तवज्जो नहीं मिल रही, वो उनकी कंप्लेन कैसी होगी? वक्त नहीं देते। मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया भी है, अब आपके शो में तो पहली दफ़ा आई हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपकी ऑडियंस भी सुने कि आप कंप्लेन करने के बजाय अगर अल्फाज का चुनाव इस तरह रखें कि मुझे अच्छा लगता है जब हम वक्त साथ बिताते हैं, तो वो वक्त बढ़ने का इम्कान ज़्यादा होगा। इसके कि तुम तो मुझे वक्त ही नहीं देते, कहेगा क्या मैं इसके पास बैठी हूँ सारा कंप्लेन ही करती रहती। एंड इट गोज़ बोथ वेज।
लाइक लड़के के पास भी अगर हालात की वजह से नौकरी नहीं है और लड़की काम कर रही है और वो वक्त नहीं दे पा रही, वो अपने कोलीग्स में टाइम दे रही है या वो चैटिंग में या किसी भी चीज़ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इंगेज हो रही है, जिससे आपको बात करनी चाहिए उससे बात करने का सलीका सीखना ज़रूरी है। लव लैंग्वेजेस यू नो इसमें आ जाती हैं कि यार मेरे हस्बैंड को पसंद है कि मैं इस तरह से बात करूं, तो मैं वो तरीका कितनी दफ़ा दिन में अपना पाती हूँ, या मेरी बीवी को पसंद है मैं इस तरह से बिहेव करूं, तो मैं कितनी दफ़ा एक्चुअली कोशिश करता हूँ इस चीज़ के लिए। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है ना, बहुत सारी बारीकियां हैं, ये जो आप बातें कर रही हैं इसमें बहुत कुछ है। लेकिन कॉलर भी आ गए, तो मेरा सवाल बाद में, कॉलर का सवाल पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रमशा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ याया, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। और ये तो बड़ा नाजुक मसला छेड़ दिया आपने, हर एक घर का मसला है। आपके दोनों मेहमानों को सलाम हो। देखिए बात ये है कि मेरी शादी को भी 25-26 साल हो चुके हैं और बड़े बड़ाई से गुजरा हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ती हैं, लेकिन होता ये है कि हम लोग शादियों पे इतना पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़े बड़े हॉल बुक कराते हैं, खाने पे खर्च करते हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत और उनकी समझाने के कोई टाइम नहीं खर्च करते। उनको ये नहीं बताते कि तुम्हें आने वाली ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, किस तरह माहौल में रहना है। देखिए बात है कि मर्द का सेंसिबल होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब मेरी नज़र में अगर आप अपनी किसी औरत को घर लाते हैं तो स्टेज देना आपका काम है, ठीक है ना। घर में प्रॉब्लम ये होती है, ज़ाहिर सास भी है, नंद भी है, सब है, वो सबको टैकल करना होता है। बीवी को कोई जगह लेने के लिए शुरू में तैयार नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे यहाँ एक सास चाहती है कि बेटा उसी का बन के रहे और बीवी चाहती है दूसरे दिन वो उसको लेके चली जाए। यहाँ सारी गड़बड़ होती है। अब मसला ये होता है कि हमें समझना चाहिए कि दोनों को, अगर साल के अंदर से बात करूँ तो उन्हें ये समझना चाहिए कि भाई किसी अगर आपकी बेटी की वो बीवी बनी है तो उसको स्पेस देना, नए घर से आइए एडजस्ट करने का मौका दें। दूसरी बात है कि बेटी को भी समझ लें भाई एक माँ के साथ रहता है, उसकी अटैचमेंट है फैमिली के साथ, अगर उसको अपना बनाना है तो थोड़ा टाइम तो दें। लेकिन जो मैंने जो सीखा है ना वो ये सीखा है कि देखें रमशा, बात ये कि अगर आप बोल रहे हैं और आप ये सोचिए कि कोई भी आइडिया नहीं होता, कुछ अच्छाई और बुराई के साथ कुछ पैकेज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन मेरा सवाल मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा, दोनों आपके मेहमानों से ये है कि देखिए आजकल लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, जाहिर है वो उनकी एक सोच भी होती है और उनको स्पेस भी देना पड़ता है। लेकिन एक पढ़े लिखे होने का मकसद ये भी नहीं होता कि आप एक बगावत का आंसर दें और दूसरे को सोचें कि आप बेटी को अलग करके रहेंगी और अलग लिए बगैर आप रह नहीं सकती। दूसरी तरफ जो है माँ भी यही समझती है कि वो डिक्टेटर बन जाती है तो वो स्पेस नहीं देती, तो इन और होता है वहाँ की छोटे छोटे इश्यू का बदला होता है और औरत की जंग होती है। अब इस याया की बात आ गई है, लेकिन हाँ इसको इस तरह भी समझ आप जवाब दीजिएगा। याया की बातें बहुत सारी चीज़ें याया कर रहे थे, लेकिन इसको इस तरह से मिला सकते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ों का याया ने जिक्र किया ना कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट जब होती है दो लोगों के दरमियान, तो आप ही समझते हैं कि वहाँ पर भी आपका जो बैलेंस है वो आउट होना शुरू होता है, समझ नहीं पा रहे होते, कोप अप नहीं कर पा रहे होते, या किस तरह से उन चैलेंजेस को फैमिली उसको स्किप नहीं कर सकते। एज अ मेल मैं इस बात को बहुत अंडरस्टैंड करता हूँ, उसको वैल्यू करता हूँ कि जब आप एक औरत घर में आती है तो वालदा के जहन में ख्याल आता है कि जो मेरा बेटा है अब वो उन खातून के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर अपनी रोजा के साथ, तो मेरी अहमियत कम हो गई। और यहाँ पर ना एक मर्द का एक बहुत अहम किरदार है कि वो उसको पता हो कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। ऑब्वियसली खातून एक कुरान की कमाल आयत है कि तुम्हारा इम्तिहान तब बिगिन होता है जब तुम्हारे वालिदैन बुज़ुर्ग हो जाएं। डेफिनेटली वालिदैन बुज़ुर्ग हैं, आने वाली खातून यंग है, सो डेफिनेटली वालिदैन का जो जहन है वो ये नेगेटिव थाट्स बिल्ट इन कर रहा है। सनस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमारे माइंड में ऑटोमेटिक पॉजिटिव थाट्स नहीं होती, लेकिन ऑटोमेटिक नेगेटिव थाट्स हैं। ऑटोमेटिकली किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे बेटे के साथ और यूँ ऑटोमेटिकली आएंगे। अब एक बेटे का, एक मर्द का एक बहुत अहम किरदार है एक रिलेशनशिप के अंदर, जहाँ वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चले, जहाँ वो अपनी माँ को भी समझाए और अपनी ज़ौजा को भी पता है कि इनका ये अहमियत क्या है और तुम्हारी अहमियत क्या है। सो मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को सेल्फ एजुकेट करना, हमारे यहाँ पेशेंस एक स्किल है। हम समझ रहे हैं सब्र आ जाएगा, जबकि सब्र करना कैसे है ये एक हुनर है। मानी स्ट्रेस को कंट्रोल करो, कैसे कंट्रोल करें इस पे बात नहीं की जा रही। तो मैं एंजाइटी हो रही ना, नहीं, अब मिसाल के तौर पर अगर आपको रिलेशनशिप एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, मुझे एक टेक्निक बहुत पसंद है, इट्स कॉल्ड पर्सपेक्टिव। वो कहता है कि जब भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में कुछ बुरा हो रहा है ना, तुम इसको इस तरह भी विजुलाइज करो कि इससे बहुत बुरा हुआ है, माजी में हो सकता था, लेकिन इतना बुरा नहीं जितना हम समझ रहे हो। कभी कभार सिचुएशन बहुत वर्स नहीं होती। जस्ट लाइक मैं अपनी लाइफ पार्टनर को एग्जांपल देता हूँ कि यार अगर तुम्हें बुरा लग रहा है किसी चीज़ को लेकर, सही है, तुम उससे डिस्कस करो, एक्नॉलेज करो। लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों की लाइफ को देखता हूँ जो बहुत ही पस्त है,
हमें ग्रैटिट्यूड हम परफॉर्म नहीं कर रहे होते ना, वो शुक्र गुजारी जो हमें दीन कह रहा है. अगर आप शुक्र गुजारी करेंगे, कुरान की एक और आयत है ना कि तुम नेमतों को शुक्र करो कि हम नेमतों को बढ़ा देंगे. अगर आप रिलेशनशिप में बरकत चाहते हैं, आप ये तो एक्नॉलेज करें कि हाँ हमारा रिलेशन करोड़ों से बेहतर है. कितने लोग ये बात कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो. उल्टा हो रहा है. यहाँ मैं रोकूंगी. देखिए सना, आप अपनी बात तो कीजिएगा, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं कहीं किसी भी तौर मिस नहीं कर सकती. क्या हो रहा है कि जी दूसरे का रिलेशनशिप देख रहे हैं, जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था ना कि आप ग्रुप्स में जो बातें चल रही हैं, अब जी अगर मैं रिलेशनशिप के बारे में किसी ने एक पोस्ट लगा दी है, मैं उस पर अपने मुताबिक कमेंट करूंगी, आप अपने मुताबिक, वो अपने मुताबिक. सबके रिलेशनशिप, सबके मियाँ, उनकी बीवियाँ, उनकी नेचर अलग हैं. उनको आइडियलाइज, जो अच्छा निकलेगा ना उनको आइडियलाइज करना शुरू कर दिया. उसका तो देखो 100 में से 50 लोग तो ये कह रहे हैं मेरा वाला. तो ये जो मसला है, और फिर सामने भी देख रहे हैं, तो कंपैरिजन्स जो हम कर रहे हैं और देख रहे हैं उसको कह. और एक और चीज़ ये जो शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट्स में हो रहा है जी, गुलाब ला रहे हैं, वो हाथ पकड़ रहे हैं, वो दरवाज़ा खोल रहे हैं, तो मैडम उतर रही हैं, और फलाना और ढिमाका. ये कहाँ होता है रियल लाइफ में? मैं आपको बताती हूँ. देखें, जैसे समद ने बोला बिल्कुल ठीक है, 100% एग्री विथ हिम. बट मैं इसको थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह आपके कॉलर ने अभी बोला ना, एजुकेशन मिल गई है. जिस चीज़ की एजुकेशन नहीं है वो एक्वायर करना चाहिए. अगर आपको अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं पता, खुश उसलूबी के साथ कैसे गुजारना है, तो वो सीखना चाहिए. हम तो तैयार नहीं ना, हम तो ये कह रहे हैं होगी तो कर लेगा, ये सही भी हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा, शादी भी कर लेगा. वो तो तब आएगा जब फर्स्ट स्टेप सेल्फ अवेयरनेस, जैसे उन्होंने कहा, ठीक है, कि मैं आज कहाँ खड़ी हूँ या मैं आज कहाँ खड़ा हूँ. क्या मुझे अपने आप का इंट्रोडक्शन भी देना आता है? क्या मैं ये बता पा सकता हूँ कि जी मैं आई एम एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है, ताकि एक थोड़ी सी जहनी हम-आहंगी शुरू तो हो. फिर इमोशनल इंटेलिजेंस को आप नहीं भूल सकते. हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, और बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो भी गलत फैसले ले लेते हैं. सो इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और ये सीखा जा सकता है. अनदर थिंग जो आपने कहा, कंपैरिजन किस हालत में सही है रमशा? कंपैरिजन इस हालत में बिल्कुल सही नहीं है कि आप दूसरों से एनवी होना शुरू हो जाए, जेलस होना शुरू हो जाए. कंपैरिजन सिर्फ तब सही है कि हाँ देखो ये होता है और ये पॉसिबिलिटी है, हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, हम भी ये कर सकते हैं. पर हम तब कर सकते हैं जब हम लर्निंग स्टेट में हो, हम सीखना चाहें. ठीक है, ये स्टेट हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है अनफॉर्चुनेटली, हमारे कौमी मिजाज में ही नहीं है. मसला ये है. लेकिन आज नहीं है, बट हो सकती है. हाँ, पॉसिबिलिटी कैसे लेकर आने. और आपने एक और बात कही ना कि हम सीखें जी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने, मैरिज करने जा रहे हैं तो उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं. जी हमारे यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है ना सब कुछ. शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगी ये बेहतर हो जाएगा, लड़की आएगी इसको ठीक कर देगी. लड़का क्या सोच रहा है, आप कह रही ना पसंद नापसंद जाने, मूड्स बताए, वो कहेगा जो आएगा वो मेरी मर्जी से करेगी, जो मैं जैसा कहूँगा वैसा पहनेगी, जैसा कहूँगा जैसा पकाएगी वैसा. तो हम ये सोच अप्रोच लेके तो जी शादी करने जा रहे हैं दूल्हा बन के. तो ये लड़के को सिखाना भी कितना ज़रूरी है. लड़की को तो बहुत कुछ सिखा के भेज रहे हैं, लेकिन लड़कों की तरबियत भी कितनी ज़रूरी है एक रिलेशनशिप को निभाने में. जैसे समद ने भी कहा था कि एक बेटे का रोल भी बहुत अहम होता है. तो इस पर भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक. वेलकम बैक इन सिटी एट 10. बात हो रही है अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए. जाने से पहले एक नुक्ता मैंने कहा जिस पर समद ने तो बात की ही थी, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हम रिलेशनशिप्स को या उन चीज़ों को शायद उतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना कि हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे. तो ये जो उसके बाद देख रहे होते हैं तो सही गलत सब कुछ गड़मड़ हो रहा होता है. फिर जी डिवोर्स हो रही हैं, तलाक़ें हो रही हैं, मसले मसाइल हो रहे हैं, खुला ले रहे हैं. कंपैरिजन्स की वजह से बड़े इश्यूज़ हमारे माशरे के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं. तो ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये किस हद तक ज़रूरी होती हैं और इनकी क्या अहमियत है, हमें आज इस पर भी बात करनी है, ताकि ना सिर्फ वालिदैन इस चीज़ को समझें, लड़का लड़की समझें, और फिर अपने जो पार्टनर है उसका इंतखाब करें. समझ मैं भी सना से भी ड्रेसिंग रूम में थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि आप उस जगह से ना रिटर्न मत एक्सपेक्ट कीजिएगा जिस जगह पर आपने इन्वेस्ट नहीं किया. अभी सना ने ये बात की कि हमारे माशरे में बहुत सी चीज़ों पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप, व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग कि पेशेंस है क्या, कॉम्प्रोमाइज़ कितना करना और कैसे करना है और किस तरह करना है, सामने वाली की नीड्स को ऊपर रखना है नीचे रखना है. मतलब एक मैं बड़ी अच्छी टेक्निक डिस्कस मैं पढ़ूँ शेयर करूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में कनेक्ट करना चाहते हैं ना, एक वर्ड है NIC मैंने सीखा, इट्स कॉल्ड नीड इंटरेस्ट कंसर्न्स. हर रिलेशनशिप के अंदर ना हो क्या रहा है, हर कोई अपनी नीड इंटरेस्ट कंसर्न बता रहा है. तो मेरी माँ का ख्याल रखना, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, तुम ऐसे कपड़े पहनना. पॉइंट इज दैट अगर आप किसी रिलेशनशिप में कनेक्ट करना चाहते हैं ना, आप ये देखें कि सामने वाले का NIC क्या है. आप पहले सामने वाले की नीड इंटरेस्ट कंसर्न को जानें, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप पर अवेयरनेस नहीं है,
ہمارے یہاں شاید آپ کو ڈراموں میں نگیٹیوٹی زیادہ نظر آئے گی, بہت ہی کم اس طرح کے ڈرامے یا کانٹینٹ بنایا جا رہا ہے جہاں دکھایا جا رہا ہے کہ پازیٹیو ریلیشن شپ کیا ہے. یا فار ایگزامپل ہم ریلیجن کی بات کریں, ریلیجن نے کس طرح ریلیشن شپ کو بتایا, یا سائیکولوجیکل کیا ہے. اگین کیونکہ ہمارے یہاں جس طرح کی لوگوں کی مینٹالٹی ہے اسی طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, اور اسی طرح کی چیزیں لوگ جب کنزیوم کر رہے ہیں تو وہ نیگیٹو سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت اگر ہم سوسائٹی کو دیکھیں تو ساری ڈکلائن پر ہے. ڈائیورس ریٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بہت اوپر ہے. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہے کہ آپ نے ریلیشن شپ کو ایک سبجیکٹ نہیں سمجھا ہوا. ریلیشن شپ تو ہمارے والد نے وہ 2 ٹیکنیک بتائی تھیں, میرے دوست نے بتا دیا, چاچا نے بتا دیا. جیسے گروپس بنے ہوئے, آپ نے بتایا کہ پہلا گروپس بنے ہوئے, اس گروپ پہ جا کے خاتون نے اپنا مسئلہ پوسٹ کیا, وہاں پہ 50 خاتون آ گئی, وہ ان کی کوچ بنی ہوئی ہے. بھائی اگر تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے اور تمہارا سر بیچ سے کھل گیا ہے کسی چوٹ لگنے سے, تو تم کیا کسی گروپ پہ جا کے مشورہ کرو گی کہ کیسے ٹاکا لگنا ہے؟ بڑے سے بڑا مسئلہ, چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ, آئی لو دس لائن میں حضرت علی, وہ کہتے ہیں علم کو اس کے اہل سے سیکھو. میں ختم کرتا ہوں بات یہاں پہ, علم کو اس کے اہل سے سیکھو. کبھی ڈاکٹر سے بھی جا کے نا اپنے ریلیشن شپ کو ڈسکس مت کرنا, کبھی کسی پرٹیکولر انسان سے بھی ڈسکس نہیں کرو. دیکھو کہ اس کا اہل ہے اور اس فیلڈ پر لوگ کام کریں. جیسے ثنا ریلیشن شپ ایک کوچ ہیں, اور بہت سے ایسے ہمارے معاشرے میں جو کہ کام کرے, جنہوں نے اپنی تعلیمات اور اپنا وقت لگایا. میرا ریکویسٹ ہوگا کہ آپ کنسرن لوگوں سے کنسرن کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک کالر بھی ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں اور کیا سوال ہے؟ میں زین علی بات کر رہا ہوں, سنی مسلم سوسائٹی کراچی سے. جی سر. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ بیسکلی ریلیشن بلڈ کرنے کے لیے یا شادی کرنے کے لیے کس طرح کی مقصد پرسنالٹی کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے, مطلب کس عورت میں کیا خوبیاں ہونا چاہیے؟ لڑکی کیسے ڈھونڈنی ہے آسان الفاظ میں, ہے نا زین؟ پتہ لازم ہو رہی ہے کیونکہ ہم کیا دیکھیں اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. دیکھیں میرے خیال ہے میرے جواب میں ان کو اپنا جواب بھی مل جائے گا. کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا, اس کا رویہ اور بیہیویئر کہہ لیجئے وہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے. سو جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خود اپنی پیشکش دیتے ہیں نا کہ میں ایسے ہوں, تاکہ وہ اگلا بندہ کھلے اور وہ بتائے اچھا میں ایسے ہوں. اسی وقت تھوڑی سی آپ کو ٹیل ٹیل سائنس مل جائیں گے کہ اچھا ہاں یہ کتنے کھلے دماغ کے ہیں, یہ کتنے فکسڈ مائنڈ سیٹ کے. فکسڈ مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ دوسرے پرسپیکٹیو کی طرف دیکھتے ہی نہیں, وہ NIC تو کر ہی نہیں پاتے. لیکن یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ یہ سیکھ نہیں سکتے. تو آپ کو ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ اچھا دیکھو میں نے یہ اس طرح سے ایکسپلین کیا, یا میں نے اس طرح سے سیکھا, یا میں نے ادھر سے یہ بک یوز کی, یہ ریسورسز یوز کیے, تو میں اس چیز میں گرو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, گروتھ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ریلیشن شپ میں جب آپ گروتھ دیکھتے ہیں تو آپ اپنا رول دیکھتے ہیں. ایز اے پارٹنر میرا کیا رول ہے, ایز اے سن میرا کیا رول ہے, ایز اے ڈاٹر ان لا میرا کیا رول ہے, ایز اے ڈاٹر میرا کیا رول رہ جائے گا, مختصر ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. سو جب آپ اپنے رولز کے لیے اویئر ہوں گے تو آپ کے پاس وہ طریقے آئیں گے. ہوگا کیا, آپ کو باؤنڈری سیٹ کرنا آئے گی. باؤنڈری رمشا اپنے لیے ہوتی ہے, دوسرے کے لیے نہیں ہوتی. باؤنڈری یہ نہیں ہوتی کہ کسی سے قطع تعلق ہی کر لیا جائے, ڈسکنیکٹ نہیں ہونے چاہیے. ویسے بھی ہمارا مذہب بھی منع کرتا ہے کہ آپ قطع مطلب آپ ڈسکنیکٹ نہ کریں نا, فیملی سے علیحدہ نہ ہو. لیکن باؤنڈری بنانا اپنی ویل بینگ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. وہ باؤنڈری کس طرح کی ہوتی ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جی فار ایگزامپل میں اگر پورے گھر کا کام اپنے اوپر اوڑھ لوں گی صرف اس لیے کہ جی سب کہیں کہ او یہ تو بہت اچھا کام کرتی ہے, اس نے بڑی ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں, وہ ایک ایکنالجمنٹ اچھی تو لگے گی, لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ فزیکلی میں انہیلدی ہوں گی, مینٹلی میں انہیلدی ہوں گی, ریزنٹمنٹ آ جائے گا کہ یار کوئی اس گھر میں اٹھ کے مدد نہیں کرتا. ٹھیک ہے. سو بہت سوچ سمجھ کے پیپل پلیزنگ کو ختم کرنا ہوگا. بہو کا کام ساس کو رام کرنا نہیں ہے. بہو کا پہلا کام یا لائک وائف کا پہلا کام, پہلی توجہ اپنے ہسبینڈ پہ اور ہسبینڈ کی پہلی توجہ اپنی بیوی پہ ہونی چاہیے. پارٹنرشپ ان دو لوگوں کے درمیان ہے, کانٹریکٹ ان دونوں کے درمیان ہے. اور کیونکہ یہ کانٹریکٹ میرج ہے, یہ سب سے اہم بانڈ ہے ٹو ورک ود, اسی کو اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی بہت ساری باتیں ہیں جو بھی میں کرنا چاہ رہی تھی اور ہونی بھی چاہیے. بہت ایک ہیوج ٹاپک ہے, لیکن وقت اتنی جلدی سے بھاگ جاتا ہے کہ نہیں کر پاتے. لیکن پھر کریں گے کسی دن اور پھر ہم اس چیز پہ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ سمد, آپ کا شکریہ. ثنا آپ نے وقت دیا, آپ کا شکریہ. رمشا کمل اور ٹیم کو بھی دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے رشتوں کا خیال رکھیں, اپنے قریب جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں, چاہے وہ کسی بھی رشتے سے وابستہ ہوں, دوست ہوں, احباب ہوں, میاں ہوں, بیوی ہوں, بچے ہوں, ماں ہوں, باپ ہوں, ان سب کا خیال رکھیں, محبتیں بانٹیں, مسکرائیے. اسی بات پر اللہ نے کے بات.